Ang challenge natin ngayon ay guess the chemical symbol, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Go! 5, 4, 3. Lithium. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Neon, mali. Ikaw. Sodium. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Rubber. Ikaw, Aika. Hindi alam. Hindi rin alam. Ikaw. Hindi alam. Rubidium. Amigo, madali lang yan. 5, 4, 3. Boron, mali. Boron. Barium, mali. 5, 4, 3. Hindi alam. Barium. Geno. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. Ano? Gold. Mali. Maika. 5, 4. Ano? Yttrium. Tama, yttrium. Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Phosphorus. Mali. Phosphorus. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. 5, 4, 3, 2. Ano? For real? Uy! Aika. Di alam, ikaw. Francium. 5, 4, 3. Di alam. Ikaw. 5, 4, 3. Di alam. Ruby. Mali. Radon. Di yun. RA yun. RN pala yun. Ikaw. Robert. Robert. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ano? Ikaw. 5, 4, 3. Robitussin. Ikaw. Di alam. Ikaw, incest. Ano? Ano? Rubidium. Nasagot na yung kanina, Rubidium. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Ritrium. Nag-iimbento. 5, 4, 3. Mali. Angel. 5, 4, 3. Hindi alam. Radium. Mali. Iridium. Mali. Ikaw. Hindi alam. Ruthenium. Tama, ruthenium. Elaine. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ikaw. Hindi alam. Octopus. Osmium. 5, 4. Ano? Iron daw, Ron. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Iron, mali nga. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Mali, gold. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ikaw, Nala. Ano? Radium, mali. 5, 4. Iron, mali. Ikaw. Mali. Aika. Hindi alam. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, hindi alam. Hindi rin alam, ikaw. Last kay Miko. 4. Ano? Platinum, mali. Ang tama sagot ay iridium. 5, 4. Platinum, tama, platinum. Ron. 5, 4, 3, 2. Hydrogen, mali. Ikaw. 5, 4, 3. Ano? Helium. Sodium, mali. Helium, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam, ikaw, Nala. Mercury, mali. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. 5, 4, 3. Helium, mali. Aika. 5. Ano? Nitrogen, mali.
Aika. Kai. 5. Magnesium. Magnesium. 5, 4, 3. Hindi alam. Ikaw. Tibina, hindi alam. Ikaw. Hindi rin alam. Phosphorus, mali. Pabrik, dali. 5, 4, hindi alam. Wait lang, ano? Hindi alam. 5, 4, 3, 2. Sound rocks, ikaw. Philippines. Inches. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw, Maika. Hindi rin alam. Ikaw, Nala. Hindi rin alam. Angel. Hindi rin alam. Chris. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sagot. Hindi alam. Hindi alam. Next. Aika, ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ang tama sagot ay lead. Next. Elaine. 5, 4, 3. Hindi alam. 5, 4, 3. Hindi alam. JB. 5, 4, 3, 2. Phosphorus. Mali. Ikaw. Palladium. Mali. Ikaw. Pogi. Ikaw. Ron. 5, 4, 3, 2. Police. Ikaw. 5, 4. Hindi alam. Polarium. Mali. Potassium. Mali. Hindi alam. 5. Hindi alam. Angel. Puro hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Polaroid. Cellphone yun eh. Ikaw. Hindi alam. Last kay ulit. Hindi alam. Tama sagot ay polonium. Next. Elaine. 5, 4, 3, 2. Ala? Bromium. Mali. Ikaw. Boron. Mali. Bromine. Miko. 5, 4, 3. Ano? Ionin. Mali. Iron. Mali. Ikaw. 5, 4, 3. Iodine. Louis. 5, 4, 3. Gallium. Tama. 4, 3, 2. Calcium. Mali. Ikaw. Calcium. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Copper. Angel. 5, 4, 3, 2. Alam, hindi alam. Malas agad. Ikaw. Ano? Millennium. Ikaw. Aika. 5. Ano? Magnesium. Nasagot na yung kanina. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Mali. Hindi rin alam. Manganese. Tama. Manganese. JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Dyan. Tama. Iron. Tama. Iron nga. Tama. Last 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Astronaut. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Assignment. Asset. Mali. Ano? Astron. Walang astron. Ano? Electric fan. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Astrium. Mali. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Silver. Mali. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Gold. Mali. Ikaw. Argon. Mali. Astatin. Mali. Ikaw. Adibina. 5, 4. Hindi alam. Ikaw. Astrium. Mali. Ikaw. Atrium. Mali. Ikaw. Jan. Asium. Mali. Tama sagot ay arsenic. 5, 4, 3. Ano? Mali. Ay, ikaw. Gold. Mali. Ikaw. Silver. Mali. 5, 4. Mali. Astronaut naman. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Astatin. Tama. Astatin. Last na. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Sagot. Ano? Americium, tama. Babay na. Bye-bye!